والدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم. Telinga kita, hati kita, mudah-mudahan dengan kita dengarkan tausiah beliau, kita mendapatkan kekuatan untuk tetap cinta kepada kita Rasulullah SAW, mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan juga mudah-mudahan kita berkumpul bersama kita Rasulullah SAW. Dan untuk yang menerjemahkannya, kami mintakan kepada Al-Ustaz Fajrian Nur dan Akhi Al-Ustaz Muhammad Sufyan. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة الذي جمعنا الله وإياكم فيها في هذا المجلس العظيم المبارك في ذكر لله سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة الكبرى أن يجمعك الله على ذكره والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dan bersama-sama kita menyebutkan bersama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. لأن الله إذا أحب عبدا أشغله به سبحانه، يشتغل بالله، يشتغل بذكر الله، يشغله بطاعة الله، أشغله بالعبودية لله. وإذا أبغض العبد شغله بالنعمة، فينسى المنعم ويشتغل بالنعمة وينسى المنعم والعياذ بالله. Karena orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa Allah gunakan, Allah berikan dia kekuatan agar senantiasa kehidupannya berada di dalam kebaikan, sibuk dengan ketaatan, sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga orang yang sibuk tapi hanya dengan nikmat, sibuk dengan nikmat yang Allah berikan tetapi lupa dengan pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukanlah orang-orang yang baik yang diinginkan oleh Allah. ومن عظمة هذه المجالس عظمتها في أي شيء عظمة مجالس الذكر، مجالس التعليم، مجالس الخير، عظمتها تكمن في ماذا؟ تكمن أنها تذكر في حضرة الله، تذكر في الملأ الأعلى. أنتم تجلسون على ظهر هذه الأرض ثلة من هذه الأمة في هذه البلدة المباركة، وأنتم بذكر الله فمذكورون في حضرة الله في الملأ الأعلى في حضرة الله سبحانه. Di antara sesuatu yang sangat agung yang menyebabkan kalian mulia di muka bumi ini, yaitu adalah ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul bersama-sama berzikir bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian semua disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat yang mulia. Begitu banyak umat di muka bumi ini, kalian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama kalian di sisi para malaikat yang mulia. فاشكروا الله على هذه النعمة وحافظوا على هذه المجالس، فإن الخير ينتشر في البلاد بإقامة هذه المجالس، ونحن الحمد لله فهذا شيء وجود هذه المجالس، مجالس التعليم ومجالس الذكر، بها يرفع الله البلاء، بها يغفر الله الذنوب، بها يرفع الله المصائب. بهذه المجالس لما يجتمع الناس على ذكر الله وعلى الصلاة على النبي محمد وعلى تعلم العلم الشرعي الواجب.
Dan dengan majelis-majelis seperti ini, bersyukurlah kalian atas nikmat yang Allah berikan. Dengan cara apa? Dengan menjaga, menghadiri daripada majelis-majelis seperti ini. Majelis-majelis di mana dibacakan tentang majelis ta'lim, pelajaran ilmu agama. Majelis yang di mana di situ menyebutkan berzikir kepada Allah. Majelis di mana di situ menyebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di majelis yang seperti itu mendekatkan kita kepada Allah. Dengan majelis yang seperti itu Allah mengangkat bala yang turun kepada kita. Dengan majelis yang seperti itu Allah selamatkan dari kita dari segala musibah. Dan jagalah majelis-majelis itu, jangan sampai kita meninggalkan majelis itu. Terlebih lagi majelis-majelis kebaikan. Karena majelis-majelis kebaikan, majelis taklim, majelis zikir, majelis salawat kepada Rasulullah, itu semua adalah kunci daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. جزا الله خير اخواننا القائمين على هذه المجالس وهذا المجلس. جزا الله خير اخينا الحبيب باقر بن يحيى وبقيه الحبايب والاساتذه والمشايخ. الله يجعلنا واياكم مفاتيح للخير. لان الله اذا احب عبدا جاء في الحديث الصحيح اذا احب الله عبدا جعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وإذا أبغض الله عبدا جعله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فأنت كيف نحن وإياكم معاشر الحاضرين والحاضرات رجال ونساء نكون إن شاء الله مفاتيح للخير، مفاتيح للعلم، مفاتيح للهداية، مفاتيح للرحمة، مفاتيح للمغفرة، مفاتيح لنشر العلم النافع، مغاليق للشر، مغاليق للكفر، مغاليق للمعاصي، مغاليق للفسوق. هذه محبة الله، هذه علامة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. Semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang melaksanakan majelis-majelis seperti ini. Wabil khusus kepada sahibul bait Al-Habib Bagir bin Yahya dan semua panitia yang ikut andil dalam terjadinya pelaksanaan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian semua. Kenapa? Karena majelis-majelis seperti ini disebutkan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beliau bersabda, apabila Allah menginginkan seorang hamba akan kebaikan, maka Allah jadikan orang tersebut sebagai kunci untuk membuka kebaikan-kebaikan. Dan apabila Allah menginginkan hamba tersebut kejelekan, maka Allah jadikan orang tersebut sebagai kunci kejelekan-kejelekan. Maka dari itu, jadilah kita orang-orang yang membuka kebaikan-kebaikan. Baik itu kebaikan dalam taat kepada Allah, baik kebaikan dalam majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir, majelis selawat dan majelis-majelis kebaikan yang lainnya. Dan apabila Allah menginginkan orang tersebut menjadi orang yang tidak bagus, tidak dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan orang tersebut dia sebagai pembuka pintu kemaksiatan. Dia sebagai pembuka mengajak kepada yang kada bagus. Jadi karena itu, yang hadir laki-laki maupun perempuan, jadilah kalian sebagai kunci pembuka pintu kebaikan-kebaikan, terlebih di kota kita ini. فنحن جلسنا في هذه المجالس العظيمة لأجل أن نتذاكر ولأجل أن نتواصى. نتذاكر في ماذا؟ نتذاكر في المستقبل والمصير الذي يستقبل جميع البشرية. هذا المستقبل الذي لا بد لكل إنسان أن يستقبله. لا بد لكل رجل ولكل مرأة، لكل كبير، لكل صغير، لكل مسلم، لكل كافر يستقبله هذا المستقبل، وهو الدار الآخرة، وهو المصير الأبدي، وهو مقابلة الحق سبحانه وتعالى الذي خلق. كل واحد منا سيقابل الله، كل واحد منا سيقف بين يدي الله، المؤمن والكافر، الكبير والصغير، جميع الخلق سيقفون بين يدي الله. جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه مشافهة. كل الناس. هذا المستقبل يجعلنا نتذاكر في هذه المجالس، لأن الناس أخذتهم الشياطين إلى أن يتذكروا المستقبل القصير، مستقبل الوظيفة، مستقبل المال، مستقبل الدنيا، ونسوا مستقبل المصير الأبدي الذي جاء به النبي محمد
أخبرنا به النبي محمد ورب الصحابة على هذا، فينبغي علينا خضار هذه المجالس أن نتهيأ لذلك المصير، لتلك الساعة التي سنلقى فيها الحق سبحانه وتعالى. Kita semua yang hadir di sini, tujuan kita untuk duduk di majelis yang mulia seperti ini tidak lain dan tidak bukan karena kita ingin saling mengingat, ingin saling mewasiatkan satu sama lain, mengingat masa depan kita yang sebenarnya, masa depan yang akan dialami oleh seluruh manusia, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak ataupun dewasa, semua akan menghadapi masa depan tersebut. Apa yang dimaksud masa depan itu? Masa depan itu ialah kehidupan di alam akhirat, kehidupan yang abadi di alam akhirat nantinya. Yang mana di alam akhirat nanti semua orang, baik itu muslim ataupun kafir, semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda menceritakan seluruh manusia Bani Adam akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Oleh karena itu kata beliau, duduknya kita di majelis ini kita mengingat, mempersiapkan diri kita bagaimana kita menghadapi masa depan kita yang abadi di alam akhirat. Banyak orang yang memikirkan bagaimana hidup di masa depan, tetapi masa depan yang mereka pikirkan hanya sebatas di dunia saja. Tidak memikirkan masa depan yang sebenarnya ialah masa depan yang di akhirat, memikirkan masa depan yang benar-benar akan terjadi kepada kita semua dari seluruh kalangan manusia, baik itu tua, muda, baik itu orang yang Islam ataupun non-Islam, semua itu akan menemui berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nantinya. فنتذاكر لأجل الاستعداد لتلك المقابلة. تلك المقابلة تقابل من؟ تقابل الخالق الذي خلقك، الذي برأك، الذي أوجدك، الذي أحياك، الذي رزقك. هذه المقابلة تحتاج منا إلى الاستعداد، والاستعداد بها بأمرين، والاستعداد لها بأمرين: أمر الإيمان الصادق الذي محله القلب، وأمر الأعمال الصالحة في الظاهر وفي القلب وترك المحرمات. هذا هو الاستعداد. Kita bersama-sama saling mengingatkan di tempat-tempat seperti ini, tujuannya yaitu adalah untuk mempersiapkan masa depan kita sebagaimana yang disebutkan tadi. Dan kita mempersiapkan masa depan itu dengan dua perkara. Perkara yang pertama yaitu adalah dengan iman yang sebenar-benarnya, yang mana iman tersebut letaknya di dalam hati kita. Dan yang kedua yaitu dengan kita beramal soleh. Kita perbanyak amal soleh yang secara zahir dan iman yang kuat dalam hati. Ini adalah dua perkara kita mempersiapkan masa depan yang sebenar-benarnya nanti di alam akhirat. نسأل الله أن يهيئنا وإياكم للاستعداد لتلك المقابلة ولذلك المصير، أن يشرح صدورنا بالإيمان، أن نتحقق وإياكم بحقائق الإيمان. هذه المجالس التي تقام لكم، مجالس التعليم، مجالس الذكر، من أجل حركة الإيمان في القلوب، لأن الإيمان هذا يحتاج من يحركه. إذا كان الصحابة، صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهم جددوا إيمانكم، فكيف نحن؟ إذا كان الصحابة يقول لهم رسول الله جددوا إيمانكم، فنحن محتاجين إلى تجديد الإيمان. كيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قولي لا إله إلا الله، أي أن طاعة الله وذكر الله وترك المعاصي هي التي تجدد الإيمان وتجدد الإيمان وتقوي الإيمان في القلب. Dan hadirnya kita di sini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita, mempersiapkan kita agar menghadapi masa depan kita nantinya. Kemudian kata beliau, kita semua disuruh mempersiapkan bagaimana kita bisa menghadapi masa depan kita dengan baik di alam akhirat nantinya. Bahkan para sahabat disuruh oleh Rasulullah SAW mempersiapkan masa depan mereka. Kita perlu memperbaiki keimanan kita, keimanan yang ada di dalam hati kita. Kenapa? Karena keimanan seseorang itu perlu ada hal yang menggerakkan jiwanya, menggerakkan keimanannya agar senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat diberi pesan oleh Rasulullah SAW, diperintahkan baginda Rasulullah SAW untuk melakukan apa?
melakukan perbaharuan tentang keimanan mereka. Beliau mengatakan, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Wahai para sahabat, ini para sahabat disuruh memperbaharui keimanan mereka. Para sahabat bertanya, bagaimana kami memperbaharui keimanan kami ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan dengan memperbanyak zikir kalimat la ilaha illallah. Ini para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah, mereka disuruh memperbaharui keimanannya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana dengan kita? Kita sudah sepantasnya memperbaharui keimanan kita dengan kalimat la ilaha illallah agar kita bisa memperbaiki masa depan kita nantinya di alam akhirat. يا حاضرين هذه المجالس العظيمة أن من أعظم ما يحفظ لكم دينكم ويحفظ لكم إسلامكم ويحفظ لكم إيمانكم هي القدوة الصالحة. وجعل الله قدوتنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة في رسول الله. اليوم هناك دعوات أن نبدل هذه القدوة الحسنة التي اختارها الله. الله اختارها لنا. إذا كنا مؤمنين مسلمين الله اختار لنا الأسوة. فياتوا لنا شياطين الأرض بقدوات أخرى. قدوة فاسد، أن نقتدي بعاصي، أن نقتدي بمغني، أن نقتدي بكافر، أن نقتدي بمجوسي، أن نقتدي بيهودي، أن نقتدي بشقي بعيد عن الله. لا والله، ما يرضى المؤمن والمؤمنة ولا يرضى صاحب الإيمان القدوة إلا التي اختارها الله. الله اختار لنا القدوة الحسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فنقتدي به في جميع أفعالنا وأقوالنا، ونترك باقي القدوة التي تأتي لنا قدوة في الإنترنت، في الفيسبوك، في الإنستغرام، في الكذا، في التلفزيونات، قدوة في الأفلام، في الأغاني. نقتدي بفاسق مغني كافر أو حتى مسلم فاسق أو مسلمة فاسدة، مرأة متبرجة، كيف رسالة تقتدي بها؟ وكيف رجالنا يقتدوا بفساد؟ أعظم بركات هذه المجالس أن نخرج بعزيمة أن لا نقتدي إلا برسول الله وأتباع رسول الله وخلفاء رسول الله ووراث رسول الله من العلماء العاملين والأولياء والصالحين. Hai yang hadir dari laki-laki maupun perempuan, pakai bahasa Banjar dikit lah, bahasa Indonesia. Yang hadir lelakian, bibinian, seberataan. Tujuan kita hadir di majelis-majelis seperti ini diantaranya yang memperkuat iman kita, yaitu adalah kita mengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpati gawian Rasulullah, umpati akhlak Rasulullah, umpati sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan Rasulullah itu idola. Kita mengumpati Rasulullah, menjadikan Rasulullah itu idola, maka iman dalam hati kita akan bertambah kuat. Jangan sampai kita jadikan idola kita selain Rasulullah. Ini kadang yang viral-viral dijadikan idola, penyanyi-penyanyi, apa yang viral di YouTube, yang viral di Facebook, yang viral di TikTok, di sosmed, yang beratan, yang viral-viral lalu jadi idola. Jangan dijadikan orang-orang yang fasik, orang-orang pendosa itu menjadi idola kita. Tapi yang kita jadikan idola, umpatan kita, yang kita umpati gawian, perbuatan, perkataan, keadaan kita, yang kita umpati itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan Rasulullah itu sebagai idola kita. Jangan sampai kita jadikan orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, lelakian, bibinian, atau seorang muslim tapi muslimnya fasik atau fasikah. Yang ketujuh, menggawe maksiat. Ini kena benar kita seberataan mengumpati Rasulullah. Kadang pakaian, cara berpakaian kita apakah sama dengan cara berpakaian Rasulullah? Jauh. Kita berpakaian sama mengumpati lawan orang-orang yang viral di TikTok, di sosmed dan yang lain sebagainya. Maka jangan sampai, kata beliau tadi, jangan sampai kita jadikan orang yang kita umpati, yang kita idolakan adalah orang-orang fasik tersebut.
Akan tetapi tanam dalam hati kita, dalam pekerjaan kita, gawian kita setiap hari, yang kita umpati bagaimana cara mengumpati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara hidup Rasulullah, bagaimana cara akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. نسأل الله يربط قلوبنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengikat hati kita, menghubungkan hati kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سبحانه وتعالى بجميع الحاضرين والحاضرات ومن يسمعنا في هذا المجلس المبارك. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada yang hadir, laki-laki maupun perempuan, dan yang mendengarkan pada majelis ini. ونتوجه إلى الله أن الله يستجيب لنا الدعوات ويعلي لنا الدرجات. Dan kita bertawajuh meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengabulkan segala permintaan. ولا ننصرف من هذا المجلس في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة إلا وقد غفر الله ذنوبنا كلها إن شاء الله. Dan kita kada bulik dari majelis ini di malam Jumat yang mulia ini, yang diberkahi ini, kecuali Allah ampuni seberatan dosa-dosa kita. إن شاء الله ببركة هذه الليلة وبركة هذا المجلس في هذه الليلة المباركة نجدد التوبة ونتوب إلى الله. Dan berkat malam ini, malam Jumat yang mulia ini, dan berkat majelis ini di malam ini, kita semua memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. كلنا نحتاج إلى التوبة، كلنا نحتاج إلى التوبة، فنجدد التوبة ببركة هذه الجلسة المباركة إن شاء الله. هذه الليلة العظيمة ليلة الجمعة نجدد التوبة في هذا المجلس. Kita ini seberataan berhajat benar lawan yang namanya taubat tadi. Kenapa? Karena kita ini pendosa. Seberataan kita berhajat lawan taubat. Maka dengan berkat malam Jumat dan berkat perkumpulan kita di majelis yang diberkahi ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. ونقول جميعا مع بعض. Ayo seberataan kita bersama-sama mengucapkan تبنا إلى الله، Tubna ila Allah, تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، وإذا تبت إلى الله بصدق من قلبك يلبسك الله لباس باطني في قلبك، خلعة باطنية يسمونها خلعة المحبة، فتكون محبوب عند الله. أنت فلان بن فلان العبد الضعيف المسكين، وفلانة بنت فلانة المسكينة المخلوق الضعيف محبوب عند من؟ من يحبك؟ الخالق. من يحبك؟ الحي القيوم. من يحبك؟ مالك الدنيا والآخرة. من يحبك؟ الرزاق العظيم. من يحبك؟ الذي بيده الأمر كله يعطيك محبته. وهذه أعظم خلعة يتمناها العارفون، يتمناها المقربون، أن يحبهم الله سبحانه وتعالى. Dan apabila kalian bersungguh-sungguh mengucapkannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memakaikan di hati kalian pakaian batin, pakaian perhiasan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian menjadi mulia. Siapa yang akan mencintai kalian? Siapa yang akan memuliakan kalian? Yang akan mencintai kalian adalah Allah. Kita semua orang yang miskin, orang yang perlu perhatian, orang yang perlu bantuan, kita hamba yang lemah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mengucapkan kalimat ini dengan sungguh-sungguh dari hati kita, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pemberi rezeki yang luar biasa, maha luas karunia-Nya, Allah mencintai kepada kita semua jika kita bersungguh-sungguh mengucapkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وإذا أعطاك هذه المحبة سعدت في الدنيا وتموت على حسن الخاتمة، ويكون قبرك روضة من رياض الجنة، وتتسهل أمورك في الآخرة كلها، ويدخلك الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Dan apabila Allah Ta'ala cinta lawan buhan pian seberataan sudah, bilanya sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pian berataan akan selamat dunia dan akhirat. Maka pian seberataan kubur pian jadi taman daripada taman-taman surga. Pian meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan apabila Allah cinta lawan pian seberataan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita semua dikumpulkan bersama orang-orang yang mana mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada para nabi, para syuhada dan para sholihin. نسأل الله يعطينا هذه المحبة
Kita meminta kepada Allah semoga Allah memberi kita kasih sayang ini kepada kita semua. Amin. 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 لإعطاك هذه المحبة أحبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أحبك الخالق أول من يحبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحبونك الصحابة، ويحبونك أهل البيت، ويحبونك الصالحين، ويحبونك الأنبياء، ويحبونك الملائكة، ويحبك جبريل. لماذا يحبونك هؤلاء؟ لأن الخالق أحبك سبحانه وتعالى. هذه العطايا التي ينبغي أن نتهيأ للمستقبل. هذا هو المستقبل. لا يمرونك على مستقبل الدنيا ونسون المستقبل الحقيقي. هذا الذي ينبغي أن نفكر فيه ليل نهار، كيف أنا أصبح محبوب عند الله. هذه الأمنيات العظيمة، هذه الطلبات الكبيرة. أما الدنيا أعطاها الله فرعون وهو ملعون، أعطاها الله النمرود وهو ملعون، لأنها لا تساوي شيء. الدنيا لا تساوي شيء. لو كانت تساوي شيء ما أعطاها فرعون، ولا أعطاها قارون، ولا أعطاها هامان، ولا أعطاها كفار اليوم. يعطيها لأنها ما تساوي شيء. لكن المحبة منه لا يعطيها إلا من دربه وأحبه. الاستقامة لا يعطيها إلا من أحبه. الطاعة لا يعطيها إلا من أحبه. المحافظة على الصلوات في وقتها لا يعطيها إلا من أحبه. حضور هذه المجالس لا يعطيها إلا من أحبه. فاطلب من الله أن يحققك بهذه المحبة. Amunnya Allah sudah cinta lawan pian, maka orang yang pertama kali cinta lawan pian yaitu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilanya Allah cinta, Rasulullah cinta, maka para sahabat cinta lawan pian. Sahabat cinta, maka para orang-orang soleh pun cinta lawan pian. Dan bahkan para malaikat pun cinta lawan pian, bahkan pimpinan malaikat Jibril cinta lawan pian. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan segala sesuatunya cinta lawan pian. Maka dari itu kita yang perlu kita pikirkan yaitu adalah bagaimana kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sehari-hari pikirkan siapa caranya dapat cinta dari Allah. Bagaimana berbuat taat kepada Allah. Itu yang mustakbal hakiki yang dinamakan dengan masa depan yang sebenar-benarnya, yaitu adalah dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Misi pian itu hidup di dunia, misi kita siapa caranya hidup dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah cinta, maka Allah akan berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang kadada bandingannya. Amun masalah dunia, amun yang kita pikirkan masa depan masalah dunia aja. Dunia, Fir'aun dilaknat oleh Allah Ta'ala, diberikan dunia. Namrud dilaknat oleh Allah, diberikan dunia. Dan yang lain daripadanya orang-orang yang kafir diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya dunia tidak ada harganya di sisi Allah. Bahkan kalau seandainya dunia itu ada harganya, maka Fir'aun tidak ada harapan dapat dunia. Maka Haman, Korun, Namrud, dan orang kafir yang hidup di zaman kita sekarang kan ada yang sugihnya, tapi banyak yang sugih-sugih. Ini menunjukkan bahwasanya dunia tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi cinta Allah tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta Allah ini yang berharga. Apabila Allah cinta lawan kita, Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Amunnya Allah cinta lawan kita, Allah beri lawan kita menjaga sembahyang 5 waktu, menjaga majlis taklim, ketujuh hadir majlis taklim, ketujuh hadir majlis zikir, ketujuh taat lawan Allah Ta'ala. Ini menunjukkan Allah cinta lawan kita. Tapi kalau Allah tidak cinta lawan kita, maka akan sebaliknya. Karena itu segala sesuatu tujuan kita yaitu adalah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala.
نسأل الله يجعل مجلسنا هذا مقبولا لديه. Kita meminta kepada Allah agar Allah menerima daripada majlis kita pada malam hari ini. وينشر هذه المجالس في هذه البلاد خصوصا بلد كراية ينتشر فيها العلم، ينتشر فيها الإسلام، ينتشر فيها الهداية، وينتشر في هذه المجالس إن شاء الله. Dan semoga majelis-majelis seperti ini tersebar di kota Palangkaraya. Semoga majelis-majelis seperti ini memberikan keberkahan dengan kota Palangkaraya, sehingga kota Palangkaraya menjadi kota muslimin, sehingga kota Palangkaraya ini menjadi kota yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah taala. ويقول شيخنا الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله اليوم كثير كفار، بعضهم نصارى، بعضهم يهود، بعضهم بوذي، بعضهم ملحد، كفار. ستأتي سنوات قريبة كثير سيدخلون في الإسلام إن شاء الله. Dan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib mengatakan, sekarang banyak daripada orang-orang yang non-muslim, baik itu orang-orang yang Buddha, orang Kristen, Yahudi, Katolik, banyak sekarang kata beliau, tetapi akan datang suatu masa, satu waktu di mana mereka semua orang itu akan berlomba-lomba masuk ke dalam agama Islam. وينتشر أنوار هذا النور النبوي الإسلام في المشارق والمغارب. عسى نكون وإياكم سبب لنشر هذا الإسلام ونشر هذه الهداية إن شاء الله. Dan akan tersebar cahaya Islam, cahaya keimanan ini kepada dari ujung timur sampai ujung barat, dan semoga kita semua yang hadir di sini menjadi sebab tersebarnya agama Islam dan cahaya keimanan tersebut. ولن ينسى سيدنا جبريل لنصرة الدين، ما بينسى سيدنا جبريل خلاص. إنما اختار الله رجال منكم ونساء ينصرون هذا الدين. الله يجعلنا منهم إن شاء الله. Dan di akhir zaman ini malaikat Jibril tidak turun. Tidak ada malaikat Jibril, sudah tidak ada lagi, tidak akan turun ke permukaan bumi. Tetapi Allah memilih daripada hamba-hambanya, laki-laki dan perempuan, sebagai penolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita meminta mudah-mudahan kita semua dijadikan penolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. ونسأل الله أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات ويحفظنا من جميع المعاصي والذنوب. يتوب الله علي وعليكم توبة نصوحا سكن بها قلبا وجسما وروحا. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم أعدانا واصلح قلوبنا واصلح أولادنا واصلح رجالنا واصلح نساءنا واصلح كبارنا واصلح صغارنا واصلحنا يا رب العالمين أجمعين. اللهم بارك في جميع الحاضرين والحاضرات. اللهم اقضي لنا ولهم الحاجات. اللهم اقضي لنا ولهم الحاجات. اللهم عجل لنا ولهم بالطلبات. اللهم اصلح لنا ولهم جميع الطويات. واغفر لنا جميع الذنوب والسيئات. يا من صرف من هذا المجلس الله وقد غفرت ذنوبنا واصلحت قلوبنا ونورت قلوبنا وهديتنا الى سواء السبيل. اللهم احفظنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. نقول جميعا لا إله إلا الله. Ucapkan semua la ilaha illallah. لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلمة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله. Tadi ulun ada tertinggal terjemah teringat. Jadi karena otak ulun kada ingat, tapi hafalan sidin panjang. Nah jadi pas para habis hanya ingat.
Nah jadi tadi kan yang waktu ulun menterjemah di bagian Allah kita, tujuan kita di antara yang memperkuat keimanan kita yaitu adalah mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau lah. Ingat tidak? Binanya kada ingat jawaban pian nih. Sama aja kita. Nah jadi ujar sidin tadi, Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang pilihan uswah. Dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, yang itu tadi kita ingat gelap. Kada dalam terjemahkan. Sungguh ujar Allah Ta'ala, laqad kana lakum adalah lakum bagi kalian fi Rasulillah. Rasulullah ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai idola, sebagai panutan, sebagai figur kita. Maka jadikan Rasulullah itu sebagai figur. Jangan sampai kita ridho sebagai orang mukmin, kita ridho bagi diri kita menjadikan orang kafir sebagai idola kita. Kita ini mukmin. Allah sudah memilih ujar Allah. Nah ini Rasulullah umpati kita ada umpat, berarti kita beriman darah. Pintar tak? Jadi ujar Allah Ta'ala tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu adalah uswah, sebagai qudwah, pengikut, sebagai idola kita, panutan kita. Jangan sampai kita ridho dengan yang kita idolakan, artis-artis tadi, artis-artis yang kafir, artis-artis yang ahlu maksiat. Jangan sampai kita jadikan idola bukan pemain bola misal. Ini contoh aja lah, mbah ditakuni dzurriyyat Rasulullah, ditakuni rukun Islam, ditakuni dalam hal agama bisa tengah menjawab kada tahu ulun ya. Mbah ditakuni ikam tahulah lawan Ronaldo, tahu kan aku jadinya idola itu. Ukuran bajunya apa? Ukuran bajunya tuh XL, XXL. Nomor sepatunya gitu udah hafal jadinya. Kenapa? Saking mengidolakan lawan orang yang kada beriman. Nah jadi dari sini tadi jangan sampai kita ridho bagi diri kita. Ini bagi diri kita seorang lah. Namun orang lain harus kita mikirkan. Kita jangan ridho lawan diri kita untuk menjadikan seorang yang kafir, seorang yang fasik, seorang pendosa, orang yang ketujuh maksiat sebagai idola kita. Nah itu yang ulun ingat. Namun yang kada ingat ini banyak lagi. Karena buhan pian muhapin lapar sudah. Jadi hanya itu yang dapat ulun terjemahkan. Kalau ada salah dan khilaf atau ada kekurangan atau ada yang menyinggung buhan pian, ampun maaf. Hadani Allah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله وإياكم بكل خير وعنا منه بالخير يختم لنا ولكم بالحسنى وراض عنا يا رب العالمين. وإلى حضرة النبي الفاتحة. يا أهل بيت النبي السيد العربي لهم مدة يدي فقد الغربي على بيت الله السيد العربي لهم مدة يدي فقد الغربي على بيت الله
Yang tidak berada di dalam, yang masih berada di luar, segera merapat ke panggung. Kita bereskan tempat yang ada di panggung dulu. Dan bereskan perkara-perkara yang ada di rumah sakit.
informasi ya. Haji Mawis siapkan personilnya, mainnya di sebelah kanan sini. Haji Rahman. Ya di sini ya. Sini ya, di sini. Gambarnya di sini jangan dulu. Buat dipakai Haji Mawis. Maaf, di sebelah sini harus digulung. Yang sebelah sini ya. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan yang dulu. Ada permainan, ada pertunjukan Haji Mawis. Oh.